سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ پروردگار نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، انسان کو جوڑے میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جناب حوا، اور جناب حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آگے نسل بڑھائی ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی بھی مذہب کسی بھی دین میں ہوگا، بلکہ میں یوں کہوں کہ انسانوں کے علاوہ ہر چیز کو، یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہر چیز کو جوڑے میں بنا دیا ہے، وہ قادر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی تمام ادیان میں کس حیثیت سے کی جاتی ہے، کس کیفیت اور پھر کن دشاؤں میں، راستوں میں، کن مزاجوں میں، کن شرائط کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک بنیادی سوال کروں اور جس کی آڑ میں باقی سوالات بھی رکھوں گا کہ اگر آپ ایک کرسچن ہیں تو کیا آپ مسلم کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ ایک مسلم ہیں اور ایک مسلم میل ہیں تو کیا آپ دیگر اہل کتاب میں شادی کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر اہل کتاب میں کر سکتے ہیں تو دیگر مذاہب میں جو اہل کتاب نہیں ہیں ان میں کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کیفیات اور شرائط کیا ہوں گی؟ اگر نہ تو پھر کیوں نہ؟ اور اگر بالکل منع ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جانوں گا، اور میں اس استفسار میں اپنے ساتھ شامل رکھوں گا اس بزم میں علماء کرام کو، مختلف مذاہب، مختلف ادیان کے نمائندگان یہاں موجود ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ آئے، آپ اسکالر ہیں، ہندو مذہب اور سناتن دھرم کی نمائندگی فرمائیں گے۔ راجہ چوہان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ ساتھ ہی تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، ان سے بہت کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، علم احادیث اور قرآن کی تفسیر اپنے خوبصورت انداز سے، مفتی رفیق صلوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا۔ اور ہمارے تیسرے مہمان، میں نے بہت پیار اور ہمیشہ ان کے ساتھ ان کی صحبت میں ایک توجہ اور علم اور خاص طور سے تحقیق کے اوپر مبنی گفتگو ہمیشہ فرماتے ہیں، خادم بھٹو صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ میں سب سے پہلے چوہان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ میرا قیمتی ہوگا۔ ایک ہندو فیمیل ایک میل مسلم کرسچن کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ اور یہی کیس وائس ورسا فیمیل کے لیے اور میل کے لیے، دونوں کے لیے ہوگا؟ گرو برہما گرو وشنو گرو دیو مہیشورا گرو ساکشات پر برہما تسمے شری گرو دیو نمः۔ ربانی صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج دعوت دی، اور اتنا اچھا ٹاپک ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا آہستہ آہستہ بھی گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، اور آج کل جو دنیا کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی کراس کلچرل میرجز نہیں ہوتی تو یہ غلط ہوگا، کافی ہو رہی ہیں، لیکن کیا وہ مذہبی طور پہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ ہندو دھرم میں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، تو ہندو دھرم میں بہت ہی، اگر ہم اپنے ویدوں کو، شاستروں کو، اپنیشدوں کو لے کے اگر ان کے دوارا بات کریں، یعنی ان کو ریفرنس بنائیں، تو کیونکہ وہ اتنے پراچین ہیں، اتنے پرانے ہیں کہ تب کوئی دوسرا مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک سناتن دھرم کو فالو کرنے، یعنی ہندو دھرم اگر ہم اسے عام عرف عام میں جو کہیں گے، تو وہاں پہ قطعی منع ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب میں شادی نہ کریں، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہم شاستروں سے اس کے ریفرنسز لیں تو ہمارے یہاں پہ شادی کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، دھرم، ارتھ، کام اور موکش۔ یہ مین 4 پلرز ہیں شادی کے۔ تو جب آپ دھرم، کیونکہ پہلا کانسیپٹ ہی شادی میں دھرم کا ہے کہ آپ جس دھرم کو فالو کر رہے ہیں آپ کا کاؤنٹر پارٹ بھی اسی دھرم کو فالو کرے، تو یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی تاریخ میں دیکھتے ہیں ریلیشن بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کی شادی ان لوگوں میں ہوئی مگر مسلم تھے تو غیر مسلموں میں ہوئی، اور بڑا ایکسیپٹ کیا لوگوں نے اس کو۔ مثلا اکبر بادشاہ اور جودھا کا آپ واقعہ سنتے رہتے ہوں گے، لوگوں نے بڑا واہ واہ کیا کہ جی وہ ہو گیا۔ یعنی دین پابندی لگاتا ہے، آپ کے حساب سے یہ جو مذہب ہے یہ روکتا ہے، یہ اس شادی کو ہی آتھورائز نہیں کرتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی، ویلڈ ہی نہیں ہے؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں 3 طریقے ہیں جن سے ہم سمجھیں۔ پہلا طریقہ ہے ریلیجن۔ اگر آپ بالکل ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ہیومینٹی کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں گے، ریلیجن بھی تو ہیومنس کے لیے ہے۔ بالکل ہیومنس کے لیے، لیکن آبویسلی وہ ایک گائیڈنگ پرنسپلز ہیں
اپنے اپنے سائلوز میں. یعنی اگر جو سناتن دھرم ہے وہ اپنا سائلو فالو کر رہا ہے, کرسچینٹی اپنا سائلو فالو کر رہی ہیں, مگر اپنی یہ سارا کتابیں. کچھ ہیومینٹی کے لیے Exactly. اور ہیومن پرنسپلز کے اوپر ہی, ریلیجیس Exactly. پرنسپل. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, بہت دلچسپ ٹاپک ہے. مفتی رفیق سلفی صاحب, میں نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے. ایک مسلمان اہل کتاب سے کرسچن اور جیوز کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, میل فیمیل ورژنز میں دونوں, مجھے ذرا بیان فرما دیں. بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. چوہان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان کی وید میں یہ نہیں کر سکتا, لیکن میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان کی وید میں لکھا ہوا ہے 3 مقامات سے 4 مقامات تک کہ کر سکتا ہے. اچھا, اس کے حوالے اگر یہ چاہیں گے تو انہیں میں بھیج سکتا ہوں. تو لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے چینج کیا ہو اسے. اسلام میں شادی ایک مقدس فریضہ ہے اور اس انبیاء کی سنت ہے. رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے لہم ازواج و ذریہ, بے شک ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں. اسلام شادی کی ترویج کا حکم دیتا ہے. اور سوچئے کائنات میں جب پہلا انسان آیا تو اللہ رب العزت نے اس وقت سے ہی شادی رکھی. پہلا انسان آیا جناب آدم علیہ السلام. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آیا مسلم غیر مسلم سے کر سکتی ہیں یا غیر مسلم مسلم سے, تو واضح طور پر اگر اہل کتاب ہے, الہامی ہیں, تو ان کی لڑکی لی جا سکتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اپنی دی نہیں جا سکتی. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس نیت سے کہ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے, کیوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ توحید کی بنیاد پہ ہمارے رشتے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اہل کتاب کے لیے بیان فرمایا. اسی طرح سناتن دھرم یا اہل کتاب کے علاوہ ہندو ہوئے یا اس کے علاوہ کوئی سورج کا پجاری ہوا, آگ کا پجاری ہوا, اس میں یہ رشتے ہو سکتے ہیں؟ تو بتائیں گے کہ ہمارے اسلام میں نہیں, ہمارے نہیں ہو سکتے. یعنی میں نے اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا ہے کہ صرف اہل کتاب میں, کرسچنز میں ہو صرف سکتے ہیں. اہل کتاب وہ جو الہامی ہیں. اور یاد رکھیے الہامی 2 طبقات ہیں, ایک یہودی اور دوسرا عیسائی. اسے الہامی ذکر کیا جن پر کتاب نازل ہوئی, اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے. باقی حضرات اہل کتاب نہیں ہیں. بشپ صاحب پسند نہیں کریں گے اگر میں ان کو عیسائی کہوں, مسیحی کہنا مناسب سمجھتے ہیں, ایسے ہی ہے بشپ صاحب. لیکن اب یہ بھی آپ بیان فرماتے ہیں کہ کرسچن میتھڈالوجی اور تھیوری کے حساب سے نان کرسچنز میں شادی کرنا کیسا ہے, اجازت ہے کہ نہیں ہے, اور ایسی ہی کوئی باؤنڈری ہے کتاب والی ہے, اس کے علاوہ کوئی باؤنڈری ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اچھا موضوع جو ہے یہاں پر کیا اور ہمارے معزز مہمانوں کو یہاں پر دعوت دی ہے تاکہ اس حساس موضوع پر جو ہے گفتگو کی جا سکے. کیونکہ جو شادی یا نکاح ہے یہ تقریباً جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں جو ہے یہ بطور ایک مقدس رسم مانی جاتی ہے. کیونکہ جس طرح جناب آدم کے پاس حضرت حوا کو لایا گیا جی, تو اس وقت ایک قبولیت تھی جو دونوں نے کی. در حقیقت ان عورت اور مرد کے درمیان جو ہے ایک قبولیت ہوتی ہے جو نکاح کے وقت یا شادی کے وقت وہ کرتے ہیں, اور اس طرح جو ہے ان کا جو ہے وہ شادی یا نکاح ہو جاتا ہے. صحیح. اب کیونکہ مسلم میں یا غیر مسلم میں شادی کرنا یا اگر نان کرسچنز میں, تو بینگ مذہبی ہمیں یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم کسی نان کرسچنز میں جو ہے وہ شادی کر سکیں. اچھا, جیوز میں بھی نہیں کر سکتے؟ جوز میں بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کوئی اپنی مرضی سے پرسنلی طور پہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں, جبری لوگ شادیاں اپنی کہاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ شادیاں جب یہاں پہ پاکستان میں جو ہوئی ہیں وہ مذہبی اعتبار سے نہیں ہوئی ہیں. لوگوں نے مذہب چینج کیا ہے تو وہ شادی ہو گئی, فورس کنورژن ایک الگ ہی ٹاپک ہے. جبکہ وہ مذہب سے متاثر ہو کرنے کی گئی ہے. اگر مذہب سے متاثر ہو کر کی جاتی تو سمجھ آتی کہ بندہ یا عورت یا مرد جس نے بھی شادی کی ہے وہ مسجد میں جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا کہیں سے بھی جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے. اگر اس میں تو فورس لیکن ان کنورژن شادیوں وہ کے بعد کنورٹ ہو جاتے ہیں نا, اس میں تو کنورٹ ہونے کی بات ہی نہیں کر رہے ہوں. میں وہ کرسچن, لیکن
क्रिश्चियनिटी में जो है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, अच्छा, बिल्कुल जायज़ नहीं, बिल्कुल ठीक है, जायज़ नहीं। वाज़ेह हो गया। मैंने इस चीज़ को समझ लिया ना, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ आसानी से। चौहान साहब, ये मुझे बयान मैं उसके ब्रेक के ऊपर जाऊँगा, बल्कि वक्त हो गया मेरा वफ़े का, मैं वफ़े लेकर आ जाऊँ, उसके बाद आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। मैं इसलिए आज तेज़ी के साथ दौड़ रहा हूँ क्योंकि 3 मेहमान हैं, इंतहाई वसी टॉपिक है, और ऐसा ना हो कि कोई एक सवाल रह जाए, उसके बाद आप कहें कि ये तो पूछा ही नहीं आपने। हो सकता है आपका दिल बन रहा हो, माइंड बन रहा हो शादी का किसी दूसरी जगह पे, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि शराइत क्या है। लौट कर आएँगे अलिफ लाम मीम में, आपका इंतज़ार है। दरमन खुश आमदीद, इंतहाई दिलचस्प और आपके मुताले से सरशार, यानी आपको तलब भी है, तकाजा भी है, और आप कहते भी रहते हैं इस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए। मुझे बड़ा इत्मीनान है ये टॉपिक डिस्कस करते हुए कि जो स्कॉलर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं उनकी बर्दाश्त और फिर उनका मुताला एक मयारी मुताला है, और फिर आप भी इसी तरह के लोग हैं कि जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें तमाम कम्यूनिटीज़ रहती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं यही जना का पाकिस्तान है। चौहान साहब, जब बात हो रही थी शादियों की, आपने एक मौक़िफ़ सुन लिया, ऐसे 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 चीज़ें, आप इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन भी दे रहे थे, मगर वहाँ पे मेरा एक सवाल ये भी है कि इजाब की बात की, निकाह एक्चुअली एक्सेप्टेंस है, मगर यहाँ आपके यहाँ जो 7 फेरे का तसव्वुर और फिर आग का तसव्वुर, अब मसलन 2 लोग हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, मौलवी भी नहीं है, यानी पंडित भी नहीं है, तो वो निकाह कैसे करें? कोई बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके यहाँ, या उनका भी हाँ हाँ कहने से हो जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ पे जो शादी है, बेसिकली संस्कृत में शादी को विवाह कहा जाता है, और विवाह के कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ मज़हबी फ़रीज़े हैं जो आपने अदा करने हैं, जिसमें से एक फ़रीज़ा ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि को पवित्र माना जाता है और अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट फ़िरक़ों में कहीं पे 7 फेरे लिए जाते हैं, कहीं पे 4 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन वो अग्नि के फेरे लेना लाजमी है, क्योंकि हम उसको ये तसव्वुर करते हैं कि जी ये अग्नि एक एलिमेंट है, और उसकी विटनेस में, यानी उसकी साक्षी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी वो नहीं होगी तो नहीं होगी शादी। जी, इस तरीके से अगर बहुत सारे इस तरह के मकाम आते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर कोई नहीं था और अगर शादी हुई, हमारे यहाँ मनु समृद्धि एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा एक शास्त्र है। जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने बताया कि आपके वेदों में ये लिखा हुआ है, तो मैं पहले ज़रा उसे क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि वो भी इसके साथ इंटरलिंक्ड है। उसमें जो लिखा हुआ है ऋग्वेद में, अच्छा, मैं हमेशा जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि जब आप वेदों और शास्त्रों की बात करें तो सबसे पहले उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो किसी मठ से निकले हुए सर्टिफाइड वेद होने चाहिए। समटाइम्स वो ट्रांसलेटेड होते हैं उर्दू में या कहीं, तो काफ़ी मरतबा उन चीज़ों में रद्द-बदल हो जाती है। जो वहाँ पे ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है, चैप्टर 157 के अंदर, वो ये मेंशन्ड है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, इनके, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब वेद नाजिल हो रहा था, यानी जब उसको रिटन डाउन किया गया, तो तब कोई दूसरा धर्म धरती पे नहीं था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ को मानने का। और उसके साथ जो मनु समृद्धि, मनु भगवान दुनिया के पहले इंसान थे जो इस धरती पे उतारे गए और जिन्होंने इस पूरी रचना की। और इसमें मैंने आपको बताया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। धर्म ऑब्वियसली रिलीजन आपने फॉलो करना है, अर्थ ऑब्वियसली इकोनॉमिकली आपको, जब आपकी वाइफ होगी तो आपने उनके भी चीज़ों को पूरा करना है। काम ऑब्वियसली आपने दुनियादारी में आपने दुनिया को भी आगे बढ़ाना है, उसमें प्रोडक्शन आ जाती है। और उसके बाद फिर मोक्ष, ऑब्वियसली जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपने जिनको यहाँ पे आप छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों को, और तो आपने उन सारी चीज़ों से लाताल्लुकी होके और उस परमात्मा के यानी सरेंडर करके अपने आप को वो जाना है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझने की कि जब दुनिया में कोई था ही नहीं लेकिन तब भी तो शादी हुई। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो जो रिचुअल्स बनाए गए वो इसी वजह से बनाए गए कि जी विटनेसेस होने चाहिए,
ताकि आपकी शादी हुई है। आज भी हम जब शादी करते हैं सही। तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, सिर्फ अग्नि के फेरे नहीं होते। अक्सर आपने देखा होगा वरमाला, वो एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैंने कबूल और वो किया। मंगलसूत्र का भी कॉन्सेप्ट है, वो मंगलसूत्र लाजमी हिस्सा है शादी का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मुझे एक मिनट और दें तो मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखिए, मंगल कहते हैं किसी अच्छी चीज़ को, और सूत्र कहते हैं धागे को। वो एक निशानी होती है एक स्त्री के लिए, यानी औरत के लिए, कि जी ये मैरिड है। और वो जो मैरिड औरत होती है, तो पहले गांव देहात और जो शहर होते थे, उसमें जो मैरिड औरत है उसकी रिस्पेक्ट होती थी। उसको कोई गलत निगाह से ना देखे, की कोई रिस्पेक्ट नहीं ठीक है। यानी नॉन मैरिड और मैरिड, यहाँ मैं रिस्पेक्ट की इस वजह से बात कर रहा हूँ कि देखिए, मंगलसूत्र का मकसद ये है कि ये ऑलरेडी मैरिड है। तो एक वो रेफरेंस होता था बड़े बुजुर्गों के लिए कि जी यहाँ रिश्ता नहीं भेजना, यहाँ नहीं करना। एक दूसरी चीज़ है, आपने देखा होगा कुमकुम लगाना, हमारे यहाँ मांग भरी जाती है जो, हाँ जी हाँ, ठीक है ना। तो ये भी मैरिड होने की निशानी, ये भी मैरिड होने की निशानी है। तो इस तरह के बहुत सारे रिचुअल्स हैं। टाइम कम है, अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो नहीं, मैंने इससे बात करनी है, मैंने पॉलीगैमी पे भी बात करनी है। मुझे जिस तरह के हजरत ने फरमाया, एक रिचुअल्स बता दी फंडामेंट्स, इस्लाम में इस तरह के रिचुअल्स हैं। यानी एक इंसान किसी खातून से शादी करना चाहता है, उसको आग, पानी और फिर मंगलसूत्र या इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रा फहरिस्त बता दें। इस्लाम के अंदर इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के अंदर इजाब व कबूल है, बाकायदा शुरूत हैं, इजाब व कबूल है, गवाहों का होना है, वली का होना है, वगैरह वगैरह, इनकी ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अहलिनु हाज़न निकाह, जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि निकाह का ऐलान किया करो, वजालूहा फिल मसाजिद, उसका इनकाद मसाजिद के अंदर होना चाहिए। आज हमारे में भी कई रसूमात दाखिल हो गई हैं, लोग तरजीह देते हैं हालों में निकाह पढ़ाने को, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि वजालूहा फिल मसाजिद, एक मुतबर्रक काम है, ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है तो इस मुतबर्रक काम अल्लाह के घर से होना चाहिए। वजालूहा फिल मसाजिद, एलिनु हाज़न निकाह, खुफिया निकाह नहीं होने चाहिए, छुप छुपा के नहीं होने चाहिए। ये दलील एलिनु हाज़न निकाह, निकाह आम होना चाहिए, क्योंकि मुकद्दस अमल है। छुप छुपा के कुछ और काम हुआ करते हैं, बताएं सबको। जी हाँ, छुप छुपा के कुछ और काम हुआ करते हैं, निकाह नहीं हुआ करते। निकाह ज़ाहिरन होते हैं, क्योंकि एक मुकद्दस अमल है, मुकद्दस रिश्ता है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था शुरू में कि सारे नबियों के मुतालिक अल्लाह ने जिक्र किया, लहुम अज़वाजुं व ज़ुर्रिया, उनकी बीवियाँ भी थीं, उनकी औलादें भी थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम की तवील हदीस है कि बंदे आए, 3 बंदे अमल पूछ रहे थे, अल्लाह के नबी का अमल कैसा है। उनमें से जब बताया गया कअन्नहुम तकालूहा, गोया उन्होंने कमज़ोर समझा कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम अल्लाह के नबी इतने ऊँचे हैं, इतनी इबादत करते हैं, हम कहाँ। उनमें से एक कहने लगा मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी में मसरूफियात बढ़ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया और कहा देखो मेरी बीवियाँ हैं, मैंने शादी की है, ये मेरी सुन्नत है, हाज़ा मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से राज करता है मेरी उम्मत में से नहीं है। ठीक, अच्छा, हक मेहर जो है वो इन शादी की जरूरियात में है? बिल्कुल, हक मेहर शादी का हिस्सा है, शुरूत में से। कोई चीज़ उसको टांगने की जरूरत तो नहीं है कि बिल्कुल किसी चीज़ की, ना मंगलसूत्र की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ के टांगने की ज़रूरत है, ना किसी की निशान लगाने की ज़रूरत है। गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल किया जाए हक मार के साथ। ठीक है, वाज़ेह हो गया। मिश्रा साहब, यही शादी का सिलसिला तरीक़ेकार में आपकी तरफ ले आऊँगा। एक क्रिश्चियन जोड़े को शादी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है जो मस्ट है, जिनके बगैर शादी नहीं हो सकती? पहली बात तो यह है कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि शादी जो है वो सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए। ठीक है, कि अगर कोई कुंवारी लड़की या लड़का आपस में कोई ऐसे जिनसी ताल्लुकात कर लेते हैं तो उससे बेहतर है कि वो निकाह करें या शादी कर लें, बल्कि वो तो गुनाह है शदीद, वो तो गुनाह है। तो इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हराम कारी से बचने के सबब से हर औरत और हर मर्द जो है वो अपने लिए शौहर और बीवी जो है करे। अच्छा, यानी कि उन्हें शौहर रखना चाहिए और बीवी रखनी चाहिए, सही, ताकि वो इस हराम करी और जिनसी ताल्लुकात से बच सकें। सही। अब क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ कि जो शादी है ये 2 ख़ानदानों के दरमियान होती है। अच्छा, जो आपस में रिश्ता करते हैं, मंगनी कर लेते हैं, मंगनी में भी हमें इनवाइट किया जाता है और बाकायदा एक रस्म अदा की जाती है जिसमें लड़की वाले और लड़के वाले एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते हैं। अच्छा, और इस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो 2 ख़ानदान आपस में जुड़ जाते हैं और वो रिश्ता तय हो जाता है। ठीक है, जब निकाह का वक़्त आता है तो कम से कम 1 महीना पहले
दो चर्चेज़ में उनकी पुकारें की जाती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में बैंस कहते हैं। अच्छा, उनका नाम लड़की का, लड़की की वल्दियत और इसी तरह लड़के की वल्दियत और उनका पेशा और उनका एड्रेस, सही, वो चर्च में ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ लड़की की शादी जो है फ़लाँ लड़के से की जा रही है। सही, अगर आप इनके बारे में कोई ऐसी राय या ऐसी वजह जानते हैं जिससे इनका निकाह करना जायज़ नहीं है, अच्छा, तो आप उसे बिफोर टाइम जो है हमें बता सकते हैं। ये चर्च में ठीक है, एक अनाउंसमेंट की जाती है और तकरीबन 3 दफ़ा की जाती है। सही, ये प्रोसेस भी हो गया। ये प्रोसेस हो जाता है और जब निकाह का टाइम आता है तो फिर लड़के और लड़की को जो है वो चर्च में बुलाया जाता है, अच्छा, क्योंकि जो मसीह निकाह हैं वो ज़्यादातर चर्च में होते हैं, ठीक है, ताकि सबकी मौजूदगी में, दो ख़ानदानों की, रिश्तेदारों की मौजूदगी में जो है ठीक है, एक लड़की और लड़के को जो है इस पाक रस्म में, पाक बंधन में, जिसे हम निकाह कहते हैं, उसमें बांधा जाए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लड़के और लड़की से पूछते हैं कि क्या ये फ़लाँ लड़का वल्दियत ठीक, जो ठीक। है ये आपको कबूल है कि नहीं। सही है। ठीक है, 3 दफ़ा पूछते हैं। कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इसके पे निकाह सही, करने का। सही, अगर एतराज़ नहीं आता हाँ, तो फिर हम दोनों से पूछते हैं, तब जाकर जो अगला प्रोसेस आता है हाँ, कि निकाह की रस्म शुरू की जाए। सही है, उसमें क्या होता है कि बाइबल मुक़द्दस पर उनके दोनों के हाथ रखवाए जाते हैं, अच्छा, ताकि वो इस बात का अहद करें कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा बतौर वफ़ादार एक ठीक है। दूसरे के साथी बनकर रहेंगे ठीक है। और जो दुख में, कबूलियत सुख में, है, हर दुख चीज़ में, में सुख साथ में, होंगे। हर चीज़ में, जी, ठीक है। और जो कबूलियत है वो बतौर शौहर और बीवी जो है वो एक दूसरे को करते हैं बाइबल मुक़द्दस पर हाथ रख के। फिर वो सोने के 2 रिंग्स होते हैं, अच्छा, वो लाज़मी सोने के हों? हाँ, बड़ी महंगी शादी जो हो रही है। उनको पहनाए जाते हैं, ठीक है। और उनके पहनाने से क्या होता है कि आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर माली तौर से। और रूहानी तौर पर जो है उस लड़की को या उस लड़के को आप बतौर शौहर या बीवी जो है वो कबूल कर लेते ठीक है, हैं। ठीक है। ठीक है। मैंने अब वफ़े की तरफ जाना है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी और भी प्रोसेस बाकी है। और मैं तो फेवरेट वाले प्रोसेस पे आ रहा हूँ। फिल्मों में देखते हैं यू मे किस द ब्राइड वाला प्रोसेस, यानी ज़ाहिर है वो रिश्ते ज़वाज में मुंतकिल हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे के लिए। मगर एक बात समझ में ये आई है कि ये तमाम प्रोसेस इंसान के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए, ताकि वो रिश्तों में आए, गुनाह से बचे। देखिए, ये तीनों मैंने बातें जो आपको बताई हैं, ये वो चीज़ें हैं कि आप अपनी अपनी कम्युनिटी में एक प्रॉपर रिश्ता बना लेते हैं और फिर गुनाह से यानी शैतान से बचते हैं और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता जो लेस एक्सपेंसिव मुझे नज़र आया अब तक, वो मुफ्ती साहब वाला सिलसिला नज़र आ रहा है कि इसमें खराजात कम है, क्योंकि 2 महीने पहले आपको चर्च में बैल बजानी है और यहाँ पे आपको मंगलसूत्र लाजमी है। अगर इसमें कुछ डिस्काउंट हो जाए, मैं उलमा से बात करूँगा। देखते हैं कि मर्दों के लिए खास तौर से क्या हो सकता है। लौट कर आएंगे अल्फ लाम मीम में, आपका इंतज़ार है। खुशामदीद। अलिफ लाम मीम में जो बज़म सजी हुई है मुख्तलिफ मज़ाहिब के उन पहलू के ऊपर हो रही है कि जिसमें कुछ इत्तफाक भी हैं, कुछ इख्तलाफ भी हैं, मगर बहरहाल वो इंसानियत की नुमाइंदगी और इंसानियत ही की बेहतरी के लिए है। रिश्ते बन रहे हैं और रिश्ते शादी से मुंसलिक हैं, और वो भी एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें रिलीजन कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं। खूबसूरत बात यह है कि जिस तरह बिशप साहब ने बताया, चर्च की तरफ आना यानी अगेन रिलीजन टीचर्स की तरफ, उन चीज़ों के ऊपर जो मजहबी तालीमात हैं उनके ऊपर दावत दी गई है। मुफ्ती साहब ने बताया कि मस्जिद में निकाह को पसंदीदा करार दिया गया और यही हुक्म है कि मस्जिद की तरफ आएँ, और मेरे ख्याल है इस पर मज़ीद गुफ्तगू हो सकती है। मगर बिशप साहब, एक दिलचस्प सवाल ये है, और मैं समझता हूँ प्रोग्राम के आखिर में इसको इतना तो डिस्कस होना चाहिए। शादी हो गई, क्रिश्चियन कम्युनिटी में ही हो गई है, दोनों क्रिश्चियंस हैं, अब नाराज़गी की सूरत में तलाक का कोई रास्ता निकलता है इख्तलाफ का? एक ये बात है, और दूसरी, क्या वो बैक वक्त 2 या 3 शादियाँ कर सकता है मर्द? देखिए, ऐसा तो कम ही होता है, लेकिन तलाक उस सूरत में है जब आप या तो ज़नाकरी करते हैं, औरत है या मर्द है, तो तब दूसरा शख्स जो है, या औरत या मर्द, वो उसे तलाक दे सकते हैं। अच्छा,
इस सूरत में तलाक वाजिब है, यानी सिर्फ अडल्टरी के जुर्म में। अडल्ट्री की, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में कुछ कवानीन चेंज हुए हैं, लेकिन क्योंकि बीइंग लॉ, कंट्री लॉ, बहुत सारे लोग जो हैं वो अदालत से रुजू कर लेते वो तो एक अलग ही मामला है, हम तो एक फेथ को समझने की कोशिश जी। कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं अदालत से तलाक रुजू जो कर है वो लेते सिर्फ अडल्टरी की वजह से टूट हो जाएगी, निकाह ही टूट जाएगा। हैं। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा दूं तो वो मान ले ठीक है जी ये सही कह रहा है, उसे विटनेसेस देने पड़ेंगे, अच्छा, एविडेंस देने पड़ेंगे। फिर तो संसार नहीं हो जाएगी वो, या हो ठीक है? जाएगा वो? तो जब वो साबित होगा तभी फैसला होगा। ये सही है कि उसको फिर संसार या रजम करने का कोई हुक्म है क्रिश्चियनिटी में, पत्थर मारने का, नहीं, स्टोनिंग करने का? क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है, ये जुडाइज़म में है। अच्छा, लेकिन क्रिश्चियनिटी में जो है कि वो तलाक यानी कि अपने जो काजी हैं, जैसे अदालत है हमारी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपनी आला हुकूमतों को जो है वो ताबे रहें, ठीक है। सही। तो जो जिस जगह पर हैं आप उस हुकूमत से या अदालत से जो है रुजू कर सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ द और कंट्री। वहाँ पे जो है वो एविडेंस दे सकते हैं। एडल्टरी में इस जुर्म के एवज सजा क्या है क्रिश्चियनिटी में? कोई जना करता है तो वो वही है कि तलाक उसे दे सकता है, तलाक का हक कुंवारा जो है है। तो फिर तो वो किया जाएगा ना। नहीं, कुंवारा ऐसा नहीं कर सकता। कुंवारे के लिए जो है वो सज़ा है। क्या सजा है? सज़ा ये है कि एक तो अगर मेरे पास एविडेंस है तो एक तो वो हम उसे बतौर अडल्ट्री अदालत में उसको बुला होगी सकते अदालत में। अदालत सजा क्या सुनाएगी अडल्टरी के जुर्म में? हैं। वो कम अज़ कम उसे 14 साल तक जो है वो कैद हो सकती है, 10 से 14 ये साल। स्टेट लॉ नहीं, आप क्रिश्चियनिटी का लॉ बता रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के लॉ की नहीं बात कर मैं रहा। क्रिश्चियनिटी का लॉ जानना चाह रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी में क्या है, अडल्ट्री की सजा जो है वो हम स्टेट लॉ को ही जो है वो करते हैं, स्टेट नहीं है, क्रिश्चियन स्टेट है। अब बताएं। ठीक है। क्रिश्चियन स्टेट में भी ऐसा ही है, हमें अदालत में ही जाना पड़ेगा। उस यानी क्रिश्चियनिटी में अडल्टरी की कोई सजा नहीं है, सजा, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा। देखें जो सज़ा है वो ये है कि ना तो स्टोनिंग सजा है ना, हम क्यों नहीं कहते ये बात जब किताब में लिखा हुआ है? स्टोनिंग वाला जो दौर है वो तो ख़त्म हो चुका है। किताब तो उसी दौर किताब की में है। स्टोनिंग नहीं लिखा हुआ। वो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मसीहत में वो स्टोनिंग नहीं है। मसीहत में स्टोनिंग नहीं है। फिर क्या है? मसीहत में क्योंकि आप तलाक की बात कर रहे हैं, मैं अडल्टरी की बात कर रहा हूँ। अडल्ट्री- जना के जुर्म में क्या सजा मिलेगी क्रिश्चियनिटी में? देखिए जो यहूदियत में जो थी वो स्टोनिंग थी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियनिटी में सेम वो नहीं है। क्या है ये? मैं स्किप करता हूँ सवाल को। क्रिश्चियनिटी में क्या है कि आप हक रखते हैं कि आप आला हुकूमतें, जो आला अदालतें हैं, उनमें जाकर जो है उस शख्स के या औरत के ख़िलाफ़ जो है वो केस फाइल करें और साबित करें। साबित कर दिया, सजा क्या है? सज़ा जो उसको अदालत देगी, ये सज़ा है। ठीक है, मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ और फिर मैंने आगे जाना, बल्कि मैं आपकी तरफ इख्तिताम में आता हूँ। चौहान साहब, एक तो ये कि हिंदू मजहब में ये आप बता दें कि अगर कोई ज़िना मैं करता इनका है, जवाब देना चाह रहा था इनकी किताब से, लेकिन आप आगे जा रहे हैं तो ठीक है। मैं ले लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा भी ना हो कि बहुत सॉफ्ट इमेज भी रहे, मामला भी समझ में आ जाए। एडल्टरी के जुर्म में हिंदुइज्म में सजा है, और है तो क्या है? यानी ज़िना। बेसिकली हिंदू धर्म में इस चीज़ को समझने के लिए हमें बुक्स, यानी जो हमारी शास्त्र हैं, जो हमारे रिलीजन हैं, अगर हम बाय बुक्स चलें तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसको एक बहुत बड़ा गुनाह बड़ा माना, जुर्म है। बहुत सज़ा बड़ा। क्या है? मैं ये इसकी सज़ा जो बुक्स में लिखी हुई है, सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ पे ये मेंशन की गई है कि उसको उस ज़माने में जो स्टेट होती थी या जहाँ पे भी वो रहता था, उसको उससे निकाल दिया जाता था। अच्छा, उसका खाना पीना सारी चीज़ें बंद कर दी जाती थी। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आयद हो जाती थी। वो अपनी फैमिली तक से ऐसा शख्स नहीं मिल सकता। ये सज़ा के तौर पे उसे कहा जाता था। यानी अगर एक शहर है
تو اس کی کٹیا کہیں جنگل میں ہوگی, اسے باہر بھیج دیا جائے گا, یہ اس کے لیے سزا ہوتی تھی, تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے, تاکہ دوسرا کوئی اس طرح کا گناہ کرتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ سزا اتنی ڈیفیکلٹ نہیں رکھیں گے تو وہ چیزیں آبویسلی وہ ہوں گی. ہمارے یہاں پہ شاستروں میں ڈیورس, میرے پاس وقت کم ہے نا کہ ہندوازم میں ڈیورس ہے, طلاق ہے, میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں شاستروں میں یہ جو طلاق کا کانسیپٹ ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں بالکل کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے کچھ سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں, لیکن کیونکہ وقت کم ہے میں اس پہ نہیں جا رہا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک استری یعنی عورت جو ہے وہ جب ایک مرد سے شادی کر لیتی ہے تو اسے روکا گیا ہے کہ وہ دوبارہ کسی اور مرد کے ساتھ یعنی وہ اس کی شادی نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں بالکل اس چیز کو مانا گیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو دنیا بدلتی گئی اس میں آہستہ آہستہ سپریشن آتی گئی. اب سپریشن کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. اس وقت کے جو ہمارے معززین تھے مذاہب کے, انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا ڈیبیٹ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کانسیپٹ نہیں ہے, سپریشن کا پھر بھی آ گیا, کانسیپٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی لایا گیا. لیکن ری میرج کا بھی آ گیا, ری میرج کا بھی آیا گیا. اب ری میرج میں یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر میل ہے تو وہ دوبارہ پھیرے پھر سکتا ہے, اور فیمیل ہے, لیکن فیمیل ہے تو وہ نہیں کر سکتا. زندگی میں اس کے لیے پھر دوسرے ریچولز ہیں. وہ جو پہلے والے ریچولز تھے وہ پھر دوبارہ وہ ریچولز فالو نہیں ہوں گے. وہ زندگی پر پھر وہ ایک ہی شوہر کے ساتھ رہے گی, وہ دوبارہ شادی نہیں. دیکھیں اس کے سائنٹیفک بہت ساری میں کہہ رہا ہوں ہوں گے, مگر میں صرف لا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے اختتام کرنا ہے, آخری 2 منٹ میرے پاس رہ گئے. ایک تو اسلام میں ایڈلٹری کی سزا کیا ہے, یہ ذرا بیان فرما دیجیے گا. دوسرا, طلاق کا راستہ کھولا گیا یا بند کیا گیا؟ ہم پاکستان کنٹری ہیں, وہاں اسلام کی ہے, اور آپ نے سب سے کم ٹائم مجھے ہی دیا ہے, اور اہل اسلام کو سب سے زیادہ, کیونکہ یہاں زیادہ وہی ہیں تو ہمیں زیادہ گفتگو کرنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن آپ کریں گے نا جی, نہ ہونے کے برابر دیا ہے آپ نے, یہ میرا شکوہ ہے. اور جیسا ذکر کیا اسلام کی عظمت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قانون میں ترمیم ہو گئی, ہماری کتب میں ترمیم ہو گئی. پشپ صاحب کہہ رہے ہیں ہماری کتب میں ترمیم ہو گئی. اسلام جو پہلے دن سے تھا, ترمیم کا نہیں بولا میں نے آپ کو, پوچھے تو سزا بتائی نہیں. آپ کے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, ترمیم کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. نہیں, آپ نے کہا اولڈ کا مطلب ہے کہ پرانا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, مطلب پرانا تھا, اب وہ ناقابل عمل ہے. یہی وہ اب میری باری بات کرنے تھے, میں یہ عرض کر رہا تھا وہ جو ایڈلٹری کی سزا, ترمیم کی بات نہیں کی میں نے. تو یہ اسلام کی عظمت ہے, رفت ہے کہ جو کل تھا آج تک وہ باقی الحمدللہ, اور بھی عین ہی ویسے ہی ہے. پشپ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, بھٹو صاحب نے, کہ ہماری چرچ میں نکاح ہوتے ہیں, وہاں پروگرام ہوتے ہیں. میں نے شروع میں ذکر کیا اور آپ نے اس کی تصدیق کی, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اے لنو ھذا النکاح, امت مسلمہ کو چاہیے نکاح کو آسان کرے. ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے. آج زنا آسان ہو گئے ہیں, بدکاریاں آسان ہو گئی ہیں, جگہ جگہ اڈے کھول رکھے ہیں, اور نکاح مشکل ہو گئے ہیں. اتنی رسومات ہیں. ربانی صاحب, انسان سوچتا ہے تو اس کے پاس پہلے 20 لاکھ 30 لاکھ ہونے چاہیے, پھر وہ نکاح کے لیے جائے گا. نبی علیہ السلام نے کتنا آسان بتایا کہ اس کا نکاح مسجد میں کرو اور اعلان کر دو. جب مسجد میں کریں گے, اللہ کے گھر میں کریں گے, کتنا بابرکت عمل ہوگا. لیکن حق مہر دینا اور ولیمہ وغیرہ تو کرنا ہے نا. بالکل کرنا ہے. نکاح مسجد میں ہوا تو مسجد میں حق مہر نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. مسجد میں تو میں اتفاق کر رہا ہوں, میں کاسٹ والے بینیفٹ کو دیکھ رہا ہوں اور کمپیئر کر رہا ہوں. جی بالکل, ولیمہ ایڈلٹری کی سزا ہو تاکہ میں اختتام کروں اور یہ میسج نہ جائے کہ یہاں تو بالکل سزا سے ہی ہم ہٹ گئے. جی الحمدللہ, ہم سزا ہے, اور اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں. اگر شادی شدہ ہے پھر منہ کالا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کرنا ہے, اسلام کا حکم ہے. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے, کنوارا ہے, تو اس کے لیے کہا ہے کہ آپ نے کوڑے مارنے, اس کی یہ سزا مقرر کی ہے اسلام نے. اور طلاق کا راستہ, اور طلاق کا راستہ تو ہے, مرد کو اختیار دیا ہے, لیکن اسے بدترین قرار دیا ہے. کہا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, حلال میں سے سب سے بدترین چیز وہ طلاق ہے. تو نکاح کے حوالے سے جی بالکل, یعنی عورت یا مرد کو پابند نہیں کیا, مجبور نہیں کیا, وہ آزاد ہے, کسی بھی سٹیج میں جا کے اپنی زندگی کو بڑھانے کا فیصلہ کر سکتا ہے. اور جی بالکل ایسے ہی ہے. ہندو مت کا ذکر کر رہے تھے کہ پوری زندگی اگر طلاق ہو گئی تو شادی نہیں کر سکتی ہے. کتنا ظلم ہے, کتنا. وہ سائنٹیفکلی اس کو پروف کریں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم دوسرے کی چیز ان پہ چھوڑ دیں, ہم اپنی چیز کو ضرور ایکسپلین کرتے ہیں. اور بہت شکریہ مفتی رفیق سلفی صاحب, آپ نے وضاحت کے ساتھ گفتگو فرمائی. چوہان صاحب بے انتہا شکریہ, آپ نے توجہ فرمائی اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمایا آپ نے. بشپ صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ ہمیشہ ہم پہ توجہ فرماتے ہیں اور بہت بہترین معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں, اور بڑے تحمل کے ساتھ گفتگو سنتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں.
میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم ایک قرارداد آپ کو دوں اور ایک میسج ضرور دوں کہ یہ شادی کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے. آپ کسی بھی فیتھ سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پہ شادی کے بندھن سے بن جائیں. یہ گرل فرینڈس کا اور بوائے فرینڈ کا کلچر کسی ریلیجن کا نہیں. اگر اس پروگرام کا کوئی خلاصہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ تمام ادیان آپ کو روک رہے ہیں گناہ کرنے سے, غلط کاری کرنے سے, بدکاری کرنے سے, اس لیے کہ اس کا خمیازہ معاشرہ بھگتتا ہے, آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں, اور پھر یہ فحاشی رزق کو بھی تو چھین لیتی ہے, اور پھر یہ نظام کو بھی تو برباد کر دیتی ہے, اور پھر یہ کمزور کر دیتی ہے قوموں کو اور ان کے نظریات کو. ہم انشاءاللہ لوٹ کر آئیں گے, اب تک کے لیے اتنا ہی. میں محمد اویس ربانی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.